अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। मौजूदा हफ्ता 13 था 19 जनवरी 2020। तो ये 20 आता है तो मेरे जहन में तो 2020 आ जाता है। तो बहरहाल ये साल अपने आप को संभालने का, अपने आप को केयर करने का और अपने प्लानिंग जो भी आपने प्लान किया हो उसको आगे बढ़ाने का साल है। इसके बारे में तफसील अभी चंद दिनों में आपके सामने और आ जाएगी और भरपूर अंदाज में आएगी। तो कोशिश करेंगे कि उसमें आपको सारे इंटरनेशनल और हमारे नेशनल सारे सिनेरियो बता के फिर बताया जाए कि क्या करना है। तो इसके साथ साथ नए साल का नया तोहफ़ा, ये मेरी किताब आपके सितारे, ये 2020। तो हर साल चेंज हो जाता है, सितारे वही रहते हैं, तो लेकिन उनके असरात में ज़रूर फ़र्क आता है। और इसमें है क्या, अब बार बार मैं यही बता रहा हूँ कि इसमें आपके ज़ाती जो यानी आपकी ज़ात है इट्सेल्फ, उसके बारे में है। उसके बाद जो है आएगा आपका करियर आएगा, आपके प्यार मोहब्बत के सिलसिले हैं, समाजी रिलेशन है, आपका करियर है, और उसके अलावा आपकी ट्रैवलिंग है, एजुकेशन है, आपकी हेल्थ है, सारा कुछ इसमें जो भी एक इंसान के साथ हो सकता है वो इसमें डिस्कस किया हुआ है। और ये हर स्टार के अलग अलग है, और हर स्टार के बारे में फिर 12 महीने जो उसके हैं, हर महीने के बारे में कि वो उसमें कौन से पॉजिटिव डेज़ हैं। एक तो डिटेल है कि इस महीने में क्या क्या मुमकिन है और किस तरह से हो रहा है, और उसके साथ उसकी लॉजिक दी हुई है। और फिर कौन से दिन आपके लिए अच्छे हैं कारोबार के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, यानी सोशल रिलेशन के लिए, कौन से दिन आपके एहतियात तलब हैं, कौन से दिन आपके जो है वो कारोबार के लिए बेहतर हैं, लेन देन के मामलात के लिए बेहतर हैं। तो ये किताब आपको घर बैठे मिल सकती है। मेरा जैज़ का नंबर जो है 030040811787, ये जैज़ कैश या मोबी कैश का भी अकाउंट नंबर है। इस पे आप 350 रुपये भिजवाइए, अपना एड्रेस नाम सेंड कीजिए और घर बैठे किताब हासिल कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं मौजूदा हफ़्ता, जिसका आगाज़ करेंगे हम बुर्ज हमल से। मौजूदा हफ़्ता का अमूमी जायज़ा डिस्कस करेंगे पहले, और इसमें स्टार की जो मूवमेंट बन रही है, और डिटेल पढ़ने के लिए आपको अपने बारे में मज़ीद जानने के लिए, बाकी बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं astrohope.pk। उसका लिंक नीचे आ रहा है, आप देखिएगा और उसके मुताबिक आप साइट को विज़िट कर सकते हैं। बुर्ज हमल एरीज़, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सितारा मरीख ज़ायचा के 9वें घर में मौजूद है। यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा ये लकी साबित हो रहा है, मुकद्दर का साथ आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से आगे बढ़ने, तरक्की करने और नए मनसूबों को इम्प्लीमेंट करने का जो मौके आपको मुयस्सर आ सकेंगे। लेकिन मुख्तलिफ़ ख़तरात मोल लेने के लिए भी जोश व जज्बात आपके मचलेंगे, लेकिन आपको किसी तरह का कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहिए। ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने से गुरेज़ करना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। अब ये कुछ जो है ये पॉजिटिव कम होता है, नेगेटिव ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ मरीख के जो असरात हैं वो आपको बैरून मुल्क सफ़र करने की जो ख्वाहिशात हैं आपकी, उनको यकीनी बना सकता है, उसमें अहम किरदार अदा कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो आला तालीम का हुसूल जो है उसको मुमकिन बनाने और स्कॉलरशिप के लिए जो है वो कोशिश करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उनमें आपको यकीनन कामयाबी मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपकी ख़ास दिलचस्पी जो है वो मजहबी उमूर और रूहानी मामलात में बढ़ने से आप ज़ियारात या उम्रा वगैरह का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। ज़ाती ताल्लुकात, ये पूरे हफ्ते का निचोड़, एक फ़िक्रा, एक लाइन कि ज़ाती जो ताल्लुकात हैं उनमें जोश व खरोश की बजाय अक्ल व होश का इस्तेमाल जो है वो बेहतरीन नताइज दे सकेगा। अब ये पूरा हफ्ता एक तरफ, और ये मेरे जो चंद अल्फाज हैं इनको ज़रूर ज़हन में रखिएगा, और अगर इसको अपनी ज़िंदगी के हर शोबा में मरीख वाले यानी एरीज़ वाले अगर इस्तेमाल कर लें तो यकीनन उनको बहुत बेहतर नताइज मिल जाएंगे। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोरा मौजूदा हफ्ता में 13 जनवरी तक यानी ज़ायचा के 10वें घर में मौजूद रहेगा। यहाँ रहा और 13 जनवरी तक यानी आज हफ्ता शुरू हो रहा है, तो आज के दिन तक ये यहीं मौजूद है, और ये कारोबार को आगे बढ़ाने, माली और पेशा वराना तरक्की के जो मंसूबे थे उनका निफाज करने, कारोबार की बेहतरी के लिए प्रैक्टिकल एक्शन करने में आपका साथ दिया इसने, और मज़ीद ये आपका मददगार साबित होगा, जिसकी वजह से कई एक नए मुआहदे करने में भी आपको कामयाबी का हुसूल मिल सकता है, कुछ नए मुआहदों की बुनियाद बन सकता है। हो सकता है ये पिछले हफ्ते में चूँकि
آپ کے فائنل نہ ہوئے ہوں، لیکن اس ہفتے میں فائنل ہو سکتے ہیں اور بنیاد بن جائے گی، نیگوسیشن شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 14 جنوری کا زہرہ جو ہے وہ زائچہ کے 11ویں گھر میں آ جائے گا، یہ اس کا شرفی گھر بھی ہے۔ یہاں یہ آپ کی سیاسی اور سماجی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو دیرینہ خواہشات ہیں، جو بہت دیر سے خواہشات چلی آ رہی ہیں، بندہ پلاننگ کرتا رہتا رہ جاتا ہے، کبھی پیسوں کی، کبھی وقت کی وجہ سے، کبھی ریسورسز پورے نہیں مل پا رہے ہوتے، تو یہاں یہ آپ کو جو اس قابل کرے گا، اتنا آپ کا ساتھ دے گا کہ آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے حلقہ احباب میں مخلص دوست احباب جو ہیں ان کی شمولیت جو ہے وہ آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ بہت سارے کچھ نئے دوست احباب جو ہیں وہ اور لیکن مخلص ہوں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا نیا گھر بنانے کی منصوبہ بندی کرنے میں اس کے اثرات آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ گھریلو معاملات کو آئیڈیل شکل دینے میں بھی آپ کو کامیابی میسر آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اب یہ ایک شرط آ گئی چھوٹی سی کہ اگر آپ کو اپنا گھریلو ماحول جو ہے یہ ٹورس والوں کو آئیڈیل بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے الفاظ، لہجے اور چہرے کے تاثرات جو ہیں ان میں نرمی اور ہمدردی کا عنصر جو ہے وہ شامل کرنا ہوگا۔ یہ آپ کے لیے پورے ہفتے کی یہ گائیڈ لائن ہے۔ تو 16 اور 17 جنوری کو زہرہ اور یورینس جو ہے وہ تسدیس بنائیں گے۔ سیکسٹائل جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو اپنے منفرد اور بے لاگ خیالات کا واضح اظہار کرنے میں آسانی میسر آ سکے گی، یعنی اب بہت زیادہ بلنٹ ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ بولڈ ہو سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اپنی لمٹ میں رہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ سے آپ کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتیں بھی نکھر سکیں گی۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کسی بھی قسم کے نئے تخلیقی منصوبے کو دوسروں کو سامنے لا کر یا اپنی فنی صلاحیتوں کا اظہار کر کے داد و تحسین سمیٹ سکیں گے۔ کوئی نیا رشتہ استوار کرنے میں محتاط رہیے گا، کیونکہ دھوکہ ہو سکتا ہے اور اس کی حقیقت بھی جلد ہی آپ کے سامنے آ سکے گی۔ برج جوزہ جیمنائی، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ موجودہ ہفتہ میں آپ کا حاکم ستارہ عطارد 16 جنوری تک زائچہ کے 8ویں گھر میں قیام پذیر رہے گا، جس کے اثرات آپ کی قوت فیصلہ کو متاثر کریں گے۔ اس لیے دوسروں سے بات چیت کرتے وقت آپ کو اپنے الفاظ کا بہترین چناؤ کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لہجے پر خاص طور پر کنٹرول بھی رکھنا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو آپ کا چہرے کا تاثر ہوتا ہے جس کو آپ لو پرفارمنس بھی کہتے ہیں، تو اس کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا۔ ایگریشن نہیں ہونی چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے چہرے پہ۔ 13 جنوری کو عطارد و زحل جو ہے وہ قرآن بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی سوچ میں پختگی آ سکے گی، جس کی وجہ سے آپ خاصے سمجھدار نظر آئیں گے، بڑے ایکٹیو نظر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے جاری مسائل جو ہیں ان کا حل تلاش کرنے میں بھی کامیابی مل سکے گی۔ اس کے علاوہ عطارد اور پلوٹو بھی قرآن بنائیں گے، جو آپ کے نفسیاتی اور شعوری معاملات کو نمٹانے اور اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنے میں آپ کے مددگار ثابت ہو سکیں گے۔ بہت ساری چیزیں شعوری طور پہ آ جاتی ہیں، نفسیاتی طور پہ آ جاتی ہیں، آدمی کسی ایک بات کو ذہن میں بٹھا کے سٹک ہو جاتا ہے، اب وہ پازیٹیو اور نیگیٹو کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا آگے کا جو سفر ہے، جو اس کے باقی معاملات ہیں وہ رک جاتے ہیں، ان میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے۔ تو اس لیے 17 جنوری کو عطارد جو ہے وہ زائچہ کے 9ویں گھر میں آ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو سکیں گی، جبکہ آپ کے لیے اپنے طے شدہ جو اہداف ہیں ان کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا۔ 18 اور 19 جنوری کو عطارد اور یورینس تسدیس بنائیں گے، تربیع بنائیں گے۔ یہ جو اسکوائر ہے اس کی بنا پر آپ کو اپنے جاری روابط جو ہیں ان کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا، ان کو چلانا مشکل ہو جائے گا، کچھ ڈیمانڈز آ سکتی ہیں، کچھ کلیش ہو سکتے ہیں، کچھ اوور ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے روابط اگر آپ استوار کرنے کی کوشش کریں گے، نئے کانٹیکٹ بنانے کی کوشش کریں گے تو ان میں بھی رکاوٹیں آ سکیں گی۔ تو یہ سب حالات آپ کی ذہنی پریشانی کا سبب بن کر آپ میں بے چینی اور اکتاہٹ بھرے جذبات جو ہیں ان کو جنم دینے کا سبب بنیں گے۔ اس لیے اس دوران آپ کو خاص طور پر جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی، اور احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلے تو اپنی ذات پہ، اپنے آپ پہ قابو رکھنا ہوگا۔ جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں، اپنے فرائض کی ادائیگی ہو رہی ہے، لائبلٹیز کو پے کر رہے ہیں، دیٹس گڈ، اس کو چلاتے رہیے گا، اس میں اپس ڈاؤن نہیں کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بہت بڑا 19-20 تو ہو جاتی ہے، بینگ اے پرسن، ہیومن بینگ ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ نہیں آپ کو کرنا، اتنا بڑا فرق نہیں ڈالیے گا کہ بعد میں آپ کے لیے اس کو سمیٹنا اور سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ برج سرطان کینسر، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ موجودہ ہفتہ میں آپ کے خانہ مال اور زائچہ کے 7ویں گھر کا جو مشترکہ حاکم ستارہ شمس ہے
وہ 13 اور 14 जनवरी को ज़ोहल के साथ करान बनाएगा, जिसके असरात मुरतब होने से मुश्तरका उमूर जो हैं उनमें माली फ़वाइद का हसूल आपके लिए मुमकिन हो सकेगा। आपको इस वक्त से फ़ायदा उठाते हुए अपने लेन देन के उमूर जो हैं उनको दुरुस्त कर लेना चाहिए, ठीक कर लेना चाहिए। किसी तरह की भी करेक्शन है वो कर लीजिएगा, लेकिन किसी किस्म का ख़तरा मूल नहीं लीजिएगा और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी से दूर रहिएगा। इसके अलावा 18 और 19 जनवरी को कमर चूँकि नहस हालत में होगा, इसलिए ऐसे मौक़े सामने आने से और नहस असरात से बचाव के लिए सदक़ात का सहारा लिया जाता है। आप भी सदक़ात दीजिएगा, मोहतात रहिएगा और हिफाजती तदाबीर इख्तियार कीजिएगा, यानी को अपने आप को जोश व खरोश से बाहर रखिएगा, ज़्यादा जज्बातियत से दूर रहिएगा, फौरी तौर पे फ़ैसला करने से गुरेज़ कीजिएगा। यही एहतियाती तदाबीर होती हैं। और अगर आप कोई रिस्की काम कर रहे हैं, यानी ड्राइविंग कर रहे हैं, फायर इंसिडेंट कहीं हो रहा है, यानी किचन में कोई मसला हो रहा है, काम कर रहे हैं, या और कोई ख़तरे का काम है, छुरी से काम हो रहा है, अपस्टेयर हो रहे हैं या डाउनस्टेयर जा रहे हैं, तो या पानी का से रिलेटेड कोई काम है, तो इन चीज़ों में ज़रा एहतियात कीजिएगा ताकि कोई नुकसान ना हो सके। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा शम्स मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के छठे घर में मौजूद होगा। इसके मुरतब होने वाले असरात की वजह से आपको अपने फ़राइज़ के अंजाम दही में किसी किस्म की सुस्ती, कोताही या गफलत का मुजाहरा नहीं करना है। ख़ासकर अपनी मुलाजमती ज़िम्मेदारियों की अंजाम दही जो है वो मुकम्मल तवज्जो और लगन से करना होगा। यानी कि आपने मुंह इधर उठाया होगा, जैसे बचपन में हमें भी कहा जाता था कि काम पे तवज्जो करो, अपने जो इनहैंड जो भी ऑब्जेक्ट है, जो सिलसिला कर रहे हो आप, उसकी तरफ। ये नहीं है कि मुंह इधर को उठाया हुआ, काम उधर कर रहे हैं, हाथ नीचे चल रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इसके साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि मौसमी बीमारियां जो सीजनल कोई भी डिज़ीज़ हैं वो आप पे हमलावर हो सकती हैं, आप उनका शिकार हो सकते हैं और इसके इम्कानात ख़ासे नुमायाँ हैं। तो आपको पानी, आजकल मौसम ठंडा है तो पानी ज़रा नॉर्मल पीजिएगा, ठंडा पानी पीने से गुरेज़ कीजिएगा। एकदम से होता है, जवानी में बहुत सारे लोग करते हैं, तो इसलिए ये ऐसी एहतियातें जो है ना वो ज़रूरी करना चाहिए आपको, ताकि आप अपने आप को मुश्किलात से बचा सकें। 13 और 14 जनवरी को शम्स और प्लूटो और शम्स और ज़ोहल दोनों जो है वो कंजेशन है इनका। इसके असरात की वजह से आप में न सिर्फ सब्र और तहम्मुल के जो जज्बात हैं वो जन्म ले सकेंगे, बल्कि आला हुकाम से ताल्लुकात उस्तवार करने में भी कामयाबी जो उसके मौक़े हैं वो आपको मुयस्सर आ सकेंगे। अब इन मौक़े को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करके कामयाबी को यकीनी बनाना आप पे है। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इन जो इम्कानात को, इन मौक़े को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ दूसरों से अपनी तयशुदा हदूद जो हैं उनमें रहते हुए सेहतमंदाना मुकाबलाबाजी जो है उसमें शरीक हो सकेंगे। यानी ऐसा सेहतमंदाना मुकाबला ये होता है कि आपकी जो फील्ड के लोग हैं, आपके कुलीग हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन आप भी उनके मुकाबले में लगे हुए, लेकिन उसका नुकसान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लगे हुए, वो भी लगे होंगे। तो आप देखते हैं दोनों में पॉजिटिव रेस कौन जीतता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो यकीनन आप जीत सकेंगे। इससे आपको अपनी तरक्की की राह हमवार करने और नए इम्कानात जो हैं उनको हकीकत का रूप देने में आसानी मुयस्सर आ सकेगी। ये आखिरी फ़िक्रा मेरा याद रखिएगा। यानी अगर आप तवज्जो रखेंगे जो भी आपको मौक़े मिल रहे हैं उनकी तरफ से और पॉजिटिव रहेंगे, विद इन लिमिट्स रहेंगे कंपटीशन में, तो अपनी तरक्की की जो राह उसको हमवार कर सकेंगे, अपने मामलात को सीधा कर सकेंगे और जो कामयाबी के इम्कानात हैं उनको हक़ाइक़ में बदल सकेंगे, हकीकत बना सकेंगे। कामयाबी पक्की पक्की आप तक पहुँच सकेगी। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा तारद मौजूदा हफ्ता में 16 जनवरी तक जो ज़ायचा के 5वें घर में रहते हुए आपके अंदाज़े गुफ्तगू को मुतासर कुन बनाकर दूसरों को अपना गर्विदा बनाने वाला रवैया जो है वो उसको जारी रखने में आपका मददगार साबित होगा। इससे बाहमी ताल्लुकात जो है वो मुस्तहकम हो सकेंगे, जबकि इन असरात की बिना पर इश्क व मोहब्बत के तरीक़ाकार में भी तब्दीलियाँ रूनमा हो सकेंगी, जिससे फ़ायदा उठाने के लिए आपको अपना आप भी बदलना होगा, अपना रवैया, अपना तरीक़ाकार, अपना टाइमिंग और अपनी बूदोबाश जो अपना हुलिया, हर चीज़ को बदलना पड़ेगा ताकि आप कामयाबी हासिल कर सकें। 17 जनवरी को अतारत जो है वो ज़ायचा के छठे घर में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको अपनी क़ुव्वत फ़ैसला को मजबूत और मुस्तहकम बनाना होगा। ऐसे में अपने फ़राइज़ के अंजाम दही में किसी किस्म की गफलत या लापरवाही का शिकार मत बनिएगा। इसके अलावा नाकाबिले भरोसा अफराद से तवक्कुआत की वाबस्तगी जो है वो आपकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा का सबब बनेगी। कुछ लोग इस काबिल ही नहीं है कि उनसे कोई तवक्को रखी जा सके
اور آپ ان کے باتوں پہ یقین کر لیں، ان کی باتوں پہ، تو پھر یہ ذرا مشکل کام ہو جائے گا، پھر آپ کے لیے پرابلمس جو ہے نا وہ کھڑی ہو جائیں گی۔ 13 جنوری کو عطارد اور زحل جو ہیں وہ قرآن بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی سوچ میں پختگی آ سکے گی اور آپ دوسروں کے نسبت زیادہ باشعور نظر آئیں گے، جبکہ آپ اپنے مسائل کا حل بھی تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ عطارد اور پلوٹو بھی قرآن بنا رہے ہیں، جو آپ کے نفسیاتی اور شعوری معاملات کو نپٹانے اور امور زندگی میں بہتری لانے اور لوگوں کے رویوں کو کھل کر سامنے لانے کا سبب بنے گا، جبکہ آپ کی مشکلات کا حل تلاش کرنے میں بھی آپ کا مددگار ثابت ہو سکے گا۔ 18 اور 19 جنوری کو عطارد اور یورینس جو ہیں وہ تربیع بنا رہے ہیں، جس کے اثرات آپ کی سوچوں کو محدود کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذہنی طور پر آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹ جب معاملات آگے نہیں بڑھتے ہیں، باتیں رک جاتی ہیں اور آدمی کا فوکس جو ہے وہ بہت زیادہ لمٹڈ ہو جاتا ہے، آپ سراؤنڈنگ میں پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، دنیا کی ہوش نہیں ہوتی، بندہ اپنے کاموں میں الجھ جاتا ہے، تو اس سے پریشانی آ جاتی ہے اور اس کا رزلٹ کیا آتا ہے کہ بلا وجہ کے خدشات جو ہیں وہ اندر انسان کے جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں یا سامنے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بندے کا اندرونی خوف بڑھ جاتا ہے، اور یہ جو اندرونی خوف بڑھتا ہے تو یہ پھر کامیابیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے گا، پازیٹیو رکھیے گا، پرسکون رکھیے گا۔ پریشانی آ جاتی ہے اوکے، اپنے آپ کو اس حد تک ہی رکھیے گا، باقی معاملات کو آپ ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، اور یہی آپ کی کامیابی کا راز ہوگا۔ برج میزان لبرا، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ موجودہ ہفتہ میں آپ کا حاکم ستارہ زہرہ 13 جنوری تک زائچہ کے 5ویں گھر میں قیام پذیر ہوگا، جس کے اثرات آپ کے عشق و محبت سے متعلقہ معاملات کو بہت زیادہ اہمیت کا حامل بنا سکے گا، جبکہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھ کا تارہ بن کر آپ کی خوشی کا سبب بن سکے گی۔ 14 جنوری کو زہرہ جو ہے گھر تبدیل کر کے زائچہ کے 6 یعنی اپنے شرفی گھر میں آنے کی وجہ سے آپ کو اپنی ملازمتی ذمہ داریوں کی انجام دہی کرنا نہ صرف ممکن ہو سکے گا، بلکہ اپنی راہ میں حائل رکاوٹیں یا مشکلات ہیں ان کا حل تلاش کرنا، بلا وجہ کی رکاوٹوں سے جان چھڑانا بھی آسان ہو سکے گا۔ ملازمت میں تبدیلی کے لیے جو بھی وینس کے انڈر ہیں، برج میزان سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ نئی ملازمت حاصل کرنا یا اپنی ملازمت میں تبدیلی کر کے حسب منشا کامیابیاں حاصل کرنا ممکن ہو سکے گا۔ 16 اور 17 جنوری کو زہرہ اور یورینس تسدیس بنائیں گے، جس کے اثرات مرتب ہونے سے آپ کی تخلیقی صلاحیتیں مزید نکھر کر سامنے آئیں گی، جو آپ کی عزت و توقیر کا سبب بن سکیں گی، جبکہ آپ کو اپنے منفرد اور نایاب خیالات کا اظہار کرنے میں آسانی میسر آ سکے گی۔ علاوہ ازیں پہلے سے جاری منصوبوں میں قطع برید کر کے، یعنی اس میں کمی بیشی کر کے، الفاظ کچھ ایسے ہیں تو پریشان نہیں ہو جائیے گا، کیونکہ لوگ کال کرنا شروع کر دیتے ہیں جی کہ یہ کیا ہے، تو یہ محاورتاً یہ ہماری اردو کا حصہ ہے۔ تو اپنے جاری منصوبوں میں کمی بیشی کر کے آپ اپنی منزل کے راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ اپنے ارد گرد موجود افراد کے رویوں کا بغور جائزہ لے کر، یہ اس ہفتے کے لیے آپ کے لیے ٹپ ہے کہ اپنے ارد گرد موجود جو افراد ہیں ان کے رویوں کا بغور جائزہ لیجیے گا، اور اس کے بعد دوست اور دشمن کا فرق سمجھنے کی کوشش بھی ضرور کیجیے گا۔ یقیناً اس سے آپ کا بہت زیادہ بہتر ہوگا اور بھلا ہوگا، اور یہ ہفتہ بھی آپ کا بہت اچھے طریقے سے گزر سکے گا۔ برج عقرب اسکارپیو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ موجودہ ہفتہ میں آپ کا حاکم ستارہ مریخ خانہ مال میں موجود رہے گا۔ اس دوران آپ کو اپنے مالی لین دین پر توجہ دینے اور جاری منصوبوں سے متعلقہ معاملات پر گہری نظر جو ہے وہ مرکوز کرنا ہوگی، اس پہ مبذول رکھنا ہوگی، جبکہ جذباتیت اور اجلت پسندی سے بھی بچنا ہوگا، یعنی آنن فانن مار دھاڑ والے معاملات سے دور رکھنا ہوگا اپنے آپ کو۔ نئے کاموں کا آغاز کرنے یا نئی سرمایہ کاری کرنے سے بھی گریز کرنا، مکمل طور پر گریز کرنا ہوگا۔ آپ کا ذیلیہ پلوٹو بدستور زائچہ کے 3 گھر میں موجود رہے گا۔ اس دوران کسی قسم کے سفر سے آپ کو گریز کرنا چاہیے۔ بامر مجبوری اگر کوئی سفر آ جاتا ہے یا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو پا رہا تو صدقات کی ادائیگی کیجیے گا، اس کے بعد سفر کا آغاز کیجیے گا۔ 13 جنوری کو عطارد اور پلوٹو جو ہیں وہ قرآن بنائیں گے، یعنی کنجیشن ہے ان کا، جس کی وجہ سے آپ کی سوچ میں پختگی آنے سے آپ سمجھدار نظر آئیں گے، جبکہ جاری مسائل کا حل بھی تلاش کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ زحل اور پلوٹو بھی قرآن بنائیں گے، جو آپ کے نفسیاتی معاملات کو نپٹانے، امور زندگی میں بہتری لانے، مشکلات کا حل تلاش کرنے اور رہائش تبدیل کرنے کے علاوہ جاری ملازمت کو تبدیل کرنے کے لیے بھی موافق اور مثبت مواقع کو سامنے لانے کا سبب بنیں گے۔
13 और 14 जनवरी को प्लूटो और शम्स जो करान बनाएंगे, ये कंजक्शन जो है इसके असरात की वजह से आप माली ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो काम नहीं हो रहा वो पैसे के ज़रिए से आप करने की कोशिश करेंगे, अपनी मेहनत कम करेंगे, पैसे का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, दूसरों को यूटिलाइज़ करेंगे, और पैसे का ये इस्तेमाल जो होता है ये फिर कुछ गलत कामों में भी इस्तेमाल हो जाता है। जो एक कानूनी तरीका है आप उसको वायलेट कर देते हैं, रिश्वत वगैरह दे के अपने काम निकलवा लेते हैं। तो ये बहुत सारे मामलात हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इसको कंट्रोल रखें और अपने मामलात को ज़रा कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक लेके चलें, ताकि बाद में किसी तरह की जो कोई परेशानी आप तक ना पहुंच सके। इसलिए मुहतात रहिएगा। और ये आपके लिए, स्कॉर्पियन के लिए, कि अपनी ज़रूरियात और हालात के मुताबिक अपनी तरजीहात का तयन कर लीजिएगा, तरजीहात तय कर लीजिएगा, और अपने वसाइल की चादर जो है उसको देखकर मद्देनज़र रखते हुए अपने पाँव फैलाने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन ये फ़िक्र अगर आपके जहन में रहा तो आपका पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में खाना माल में कैंप पजीर रहते हुए आपको ज़हनी तौर पर पुख्ताकार बनाकर आपकी सोचों को पॉजिटिव यानी मुस्बत और आपको मजबूत और बाइत्माद बना सकेगा, जिसकी वजह से आपको मुस्तहकम फ़ैसले करने में भरपूर मदद भी हासिल हो सकेगी। और ये स्टार की मदद है। अब मैं कह रहा हूँ तो ये मत समझिएगा कि मैंने आपकी मदद करना है, मेरा काम आपको बताना है और उससे फ़ायदा उठाना। जो स्टार मोमेंट्स हैं वो आप पे है, आपको कोशिश करना है। इसके अलावा आपकी आमदनी में इजाफा करके नए मनसूबों से फ़ायदा हासिल करने में भी आपकी मुआवनत करेगा, यानी आपका साथ देगा, असिस्ट करेगा। उसकी असिस्टेंस आपके लिए बहुत पॉजिटिव और जो फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके साथ साथ मरीख की आपके ताले में मौजूदगी की वजह से आपको नए फ़ैसले करने, जज्बातियत का शिकार होने और जल्दबाजी से गुरेज करने की जानिब मुतवज्जो रहना चाहिए। ये चीज़ें आपको सामने रखना चाहिए और किसी किस्म की नई सरगर्मी का आगाज़ करने से लाजमी गुरेज करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं आप जिसको उर्फ़ आम में पंगाई कहा जा सकता है, ये नहीं कीजिएगा। हाँ, आपका एक पुराना जो भी सिलसिला पहले से जो चल रहा है उसमें 19-20 अगर कोई होती है तो वो चलती रहती है, उसको आगे बढ़ाइएगा। अपने मामलात को, अपने फ़राइज़ की अदायगी कीजिएगा, अपने मंसूबों पे तवज्जो दीजिएगा, उन्हीं को देखिएगा, उनकी देखभाल करते रहिएगा, ये बहुत बेहतर रहेगा। इस दौरान बहुत से अफराद नई सरमायाकारी में बहुत ज़्यादा तरगीब महसूस करेंगे, यानी ऐसे ऐसे उनके सामने मौक़े आएंगे कि मुंह में पानी आ जाता है कि अच्छा मैं ये भी कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, तो शॉर्टकट। तो ऐसा नहीं कुछ भी करना, लेकिन हालात की नज़ाकत जो है उसको समझते हुए आपको मुहतात रहना होगा। ख़ासकर स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने से लाजमी गुरेज करना होगा। किसी जायदाद या प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त जो आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा कुछ मामला आता है तो आपको तहरीरी मुआहदे पर भरपूर तवज्जो मबज़ूल रखनी होगी। उसके वो फुल स्टॉप और कॉमें आगे पीछे ज़रा, चूँकि उससे कानूनी तौर पे उसका मफहूम चेंज हो जाता है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। एग्रीमेंट बहुत अच्छे तरीके से करना है और ऐसी उसमें जो कोई खामी ना रह जाए, लापरवाही से काम नहीं लेना है। क्यों कि वरना अगर ये करेंगे नहीं, आप ख्याल करेंगे तो बाद में कोई आपके लिए कानूनी मुश्किल जो है ना वो पेश आ सकती है। कोई मुश्किल आपके सामने जब आएगी तो फिर आपके लिए ज़्यादा मसला हो जाएगा, क्योंकि वो वक्त गुजर चुका होगा। उस वक्त उसको सेटल करना आपके लिए ये होगा कि जो फ़ायदा कमाया होगा वो भी गारत हो जाएगा। जी, अब बात आ जाएगी बुर्ज जद्दी की, कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा ज़ोल मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में कैंप पजीर होगा, जिसकी वजह से आपकी सोच में हकीकत पसंदी का अंसर जो है वो गालिब रहेगा। अब ख़ास रियलिस्टिक अप्रोच होगी आपकी। आप तमाम तर मामलात को हकीकत पसंदी की बुनियाद पर आगे बढ़ाने और इंसानियत की फलाह बहबूद के मंसूबों को बिला तफरीक मज़हब मिलत आगे बढ़ा सकेंगे, जबकि मुश्तरका साथ हासिल होने से आप अपने हालात बेहतर बनाने और जारी मामलात में मुतहम्मिल मिजाजी पर रवैया अपनाकर तजर्बाकार अफराद से मुशावरत करके अपने मसाइल को सुलझा सकेंगे। यानी दो चीज़ें हैं कि अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए और मुश्तरी के असरात से फ़ायदा उठाने के लिए आपको अपने आप को मुतहम्मिल मिजाज बनाना होगा, हाइपर नहीं होना होगा, सैडनेस से दूर होना होगा, परेशान भी नहीं होना होगा, बल्कि नॉर्मल रहकर अपने ज़ात पर कंट्रोल करते हुए अपने तजर्बाकार जो दोस्त अहबाब हैं उनसे मशावरत करके अपने आप को जो आगे बढ़ाना होगा, और तभी आपके मसाइल जो हैं वो हल हो सकेंगे। इसके साथ साथ जो मज़हब और रूहानियत की जानिब आपका सफ़र है वो जारी रहेगा, यानी आप
के अंदर जो है दिलचस्पी पैदा हो चुकी है वो मज़ीद बढ़ती जाएगी। 13 जनवरी को ज़ोहल का तारत और प्लूटो के साथ अलग अलग करान होगा, जिसके असरात आपको अपने हालात में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने में आपका साथ दे सकेंगे। इसके अलावा आपको अपने मसाइल निपटाने, सितारों के साथ असरात से फ़ायदा हासिल करने और उनको बरूए कार लाकर अपने मसाइल को हल करने में भी आपको कामयाबी मिल सकेगी। इसके अलावा आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों से काम लेकर मामलात ज़िंदगी को आगे बढ़ाने और उनमें बेहतरी लाने में भी कामयाब हो सकेंगे। 13 और 14 जनवरी को ज़ोहल और शम्स करान बनाएंगे, जिसके असरात आप में सब्र व तहम्मुल पैदा करने का सबब बनेंगे, जो आपके तयशुदा मकासद के हसूल की बुनियाद बन सकेंगे। यानी ये जो सब्र व तहम्मुल आपका होगा, जो कंट्रोल होगा अपनी ज़ात पे, ये आपके तयशुदा जो मकासद हैं, जो आपने प्लान किया हुआ है, उसकी कामयाबी की बुनियाद बनेंगे। इसके लिए आप में इस्तिकामत जो है वो उसका जज्बा, हालात कुछ भी हों, रिज़ल्ट कुछ भी आ रहे हैं, आप अपने काम को प्रॉपर वे में मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जिनके रिज़ल्ट फौरी तौर पे नहीं आते हैं। कुछ देर के बाद जब रिज़ल्ट आते हैं तो फिर बंदा जो है वो हैरान हो जाता है कि ये मेरी मेहनत है और अल्लाह का ख़ास करम है। तो अगर ये इस्तिकामत आप में नहीं होगी, बस कभी हौसला हार दिया, कभी चल पड़े, फिर देख लिया, थोड़ा सा काम आगे बढ़ाया, फिर बैठ गए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि हस्ब मंशा जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नतीजे हैं वो बरामद नहीं होंगे। इसके अलावा आपकी आला हुकाम के साथ खुशगवार ताल्लुकात जो हैं उनकी इब्तदा भी हो सकेगी, जो आपके लिए बेहतरीन असासा साबित होगी। यह असर होगा आपकी ज़िंदगी का। और चूँकि हाई फाई जो लोग हैं, अपर क्लास के हैं या बहुत ज़्यादा जिनका इन्फ्लुएंस है माशरे में, तो उनके साथ आपके ताल्लुकात जब डेवलप होते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 12वें घर में मौजूद होगा। यहाँ खाना माल का हाकिम सितारा जो है मुश्तरी, उसका साथ भी उसको हासिल रहेगा। इससे आपकी कुव्वत फ़ैसला बेहतर हो सकेगी, जिससे इस्तेमाल में लाकर आप मुस्तहकम फ़ैसले कर सकेंगे, फ़ायदेमंद सरगर्मियों का आगाज़ कर सकेंगे। इसके अलावा अपनी आमदनी में इजाफ़ा करने और माली मामलात में बेहतरी लाने की जो कोशिशें आपकी हैं उनको भी कामयाब बना सकेंगे। लेकिन माली उमूर यानी रुपए पैसे के लेन देन में आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। ये नहीं होगा कि खुले दिल से बस ठीक है ये हो रहा है बस किया जाओ, इस नहीं, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखिएगा, मैनेज कीजिएगा और उसको परसू भी कीजिएगा कि उसमें कहीं ये ना हो कि आप समझ रहे फ़ायदा हो रहा, पता चले सारी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़ाया हो जाए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ माली उमूर में जो एहतियात है वो दूसरी तरफ से एक और सिलसिला है कि कुछ नई लालच और धोखाधड़ी पर मबनी स्कीमें, मामलात, मंसूबे, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं कि डेफिनेट बंदे इंसान है ना, बंदा बशर है हम लोग, तो लालच आ जाता है, मुंह में पानी भी आ जाता है कि इसमें तो ये ऐसा है बस मैं कर लूँ। लेकिन गुरेज करना है आपको, क्योंकि फ़्रॉड जो हो सकता है, और अगर फ्रॉड हुआ तो फिर माली नुकसान जो है आपका वो अंदेशा नहीं रहेगा, वो हकीकत बन जाएगा, यानी लाजमन फिर माली नुकसान हो सकेगा। 13 जनवरी को ज़ोहल अतारत और ज़ोहल प्लूटो करान बनाएंगे, जिसके मुरतब होने वाले जो असरात हैं वो मिले जुले हालात को सामने लाने का सबब बनेंगे। इसके अलावा अपने दरपेश मसाइल को हल करने के लिए आपको बातचीत का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, यानी मुज़ाकरात, नेगोशिएट, दूसरों के साथ डिस्कशन, कैथारसिस, ये सारी चीज़ें इनमें से देखिएगा आपके सामने क्या आता है और किस तरह से आप उसको लेके आगे बढ़ते हैं। आपकी सोच में पुख्तगी आने से आप जहाँ दीदा फ़र्द के तौर पर सामने आ सकेंगे और अपने दरपेश मसाइल को निपटाने और तमाम तर्क नफ्सियाती उमूर का जो हल है वो तलाश करने में या उनका हल करने में कामयाब हो सकेंगे। 13 और 14 जनवरी को ज़ोहल और शम्स करान बनाएंगे, जिसके असरात सामने आने से आप में सब्र व तहम्मुल पैदा होगा, सेल्फ़ कंट्रोल आएगा, जो आपके तयशुदा मकासद के जो हुसूल हैं उनकी बुनियाद जो बन सकेगा। इसकी वजह से आपकी इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफ़ा हो सकेगा, जबकि आप मुस्तहकम फ़ैसले भी अमल में ला सकेंगे। इससे आला हुकाम के साथ खुशगवार ताल्लुकात की इब्तिदा भी हो सकेगी, जो आपके लिए बेहतरीन असासा भी साबित हो सकेगी। आपको अपने मामलात को आगे बढ़ाने के अलावा अपने ज़ेर तकमील मनसूबों को मुकम्मल करने के मौके भी मुयस्सर आ सकेंगे। 16 और 17 जनवरी को ज़ोहरा और यूरेनस जो है ये सेक्सटाइल बना रहे हैं, तस्दीस है ये, जिसके असरात मुरतब होने से आपकी तख्लीकी सलाहियतें मज़ीद निखर कर सामने आएंगी।
اور جو دوسروں کی نظر میں آپ کی عزت و توقیر بڑھانے کا سبب بنے گی، جبکہ آپ کو اپنے منفرد اور نایاب خیالات کا اظہار کرنے میں بھی آسانی میسر آ سکے گی۔ 18 اور 19 جنوری کو تارت اور یورینس جو ہیں وہ تربیت بنا رہے ہیں۔ اب یہ اسکوائر جو ہے اس کی وجہ سے آپ میں ذہنی تناؤ جنم لے سکتا ہے، جو آپ کی سوچوں کو الجھانے کا سبب بن سکتا ہے، جس سے آپ کو اپنے روابط جو ہیں وہ جاری رکھنا مشکل ہو جائیں گے۔ جو آپ کے آلریڈی ریلیشن چل رہے ہیں، تعلقات ہیں، ان میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کنٹرول کر لیں گے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ اس سے آپ کی سوچیں جو ہیں وہ منتشر ہو سکتے ہیں۔ اریٹیشن ہونے کی وجہ سے آپ کا جو ذہنی دباؤ ہے وہ بڑھ جائے گا، ذہنی پریشانی سامنے آئے گی، جو آپ میں بے چینی اور منفی جذبات کو جنم دینے کا سبب بنے گی۔ اور یہ چونکہ ہفتے کے اینڈ میں ہو رہا ہے اس لیے آپ سنبھال سکیں گے، چونکہ زیادہ ورکنگ کا لوڈ نہیں ہوتا ہے۔ اس دوران بزرگوں سے مشاورت کر کے خود کو ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش ضرور کیجیے گا اور محتاط بھی رہیے گا۔ برج ہاتھ پائسس، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری موجودہ ہفتہ میں ذائقہ کے 11ویں گھر میں موجود رہتے ہوئے آپ کو اپنے مخلص دوست احباب کا تعاون حاصل کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے میں بھی آسانیاں مہیا کرنے کا سبب بنے گا۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے موجودہ کاروبار اور کریئر میں بہتری لانے کا سبب بھی بنے گا۔ آپ کو کسی لالچ کا شکار ہونے یا کسی جانب سے پرکشش ترغیبات کی جانب جو ہے توجہ مبذول نہیں کرنی، بلکہ پرخطر سرمایہ کاری سے بھی گریز کرنا، ورنہ دھوکہ دہی کے امکانات حقیقت بن کر مالی نقصان کا سبب بنیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کو مثبت اور آپ کی ذات کو متاثر کن بنا کر آپ کی عزت و توقیر کو بڑھا سکے گا۔ آپ کا ذیلی حکم نیپچون آپ کے تالے میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی قوت فیصلہ مستحکم ہو سکے گی۔ لیکن جب قوت فیصلہ مستحکم ہو سکتی ہے تو وہاں بندے میں ضد بھی آ جاتی ہے، ایگو بھی آ جاتی ہے، انا پرستی بھی آ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے گریز کرنے کے لیے ایک بڑا اچھا بزرگوں نے رکھا ہوا طریقہ یا فارمولا کہ اپنے سینئر سے، اپنے بزرگوں سے، استادوں سے، بڑوں سے مشاورت کر لیں۔ یقیناً آپ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور لے جا سکیں گے یا ان پر قابو پا سکیں گے۔ مزید جاننے کے لیے، اپنے بارے میں مزید پڑھنے کے لیے اور علم کے حصول یا علم کے پھیلاؤ کا ایک ذریعہ بننے کے لیے آپ پہلے وزٹ کیجیے گا astro.pk، سمجھیے گا، پڑھیے گا، جانیے گا، اور جیسے جیسے آپ کا اویئرنیس لیول بڑھے، آپ کو خوشی ہو، بہت ساری چیزیں آپ کو بہت پسند آئیں گی، تو پھر ان کو اپنے اپنے گروپوں میں، اپنے اپنی جگہ پہ، اپنے دوست احباب کو شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ اس کا فروغ جو ہے وہ زیادہ ہو، زیادہ لوگوں کا بھلا ہو، اور یہ بھی آپ کی نیکی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہفتہ مکمل ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی اسٹار مومنٹس، کچھ نئے حالات و واقعات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔